Learners, welcome to ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର। Learners, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା LTR ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ, SSD ଏବଂ ଅଦର TGT, TET ପାଇଁ ପେଡାଗୋଜିର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିରିଜ କରୁଥିଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିରିଜରେ ଆମେ ପିଲେ ଯୋଉ ସିରିଜଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ MAMT ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲେ କଭର ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 35ଟା କଭର ଅପ୍ କରିଛେ। ତୁମମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ 35ଟାଙ୍କ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁ କଭର ଅପ୍ କରିଦବ। ଆମେ ପୁଣି ସେ 35ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପିଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆପଣ ସିଲାବସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିସଲାନିୟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଛେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ। ଆମେ ଆପ୍ରୋଚେସରେ ପିଲେ ଆପ୍ରୋଚେସରେ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଲ ରୋଜର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚର କାର୍ଲ ରୋଜରକୁ ଆମେ ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆପ୍ରୋଚେସରେ ପିଲେ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚର ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସାରିବା। ପିଆଜେଙ୍କ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ତମେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, ତୁମେ ସିଟିଇଟି ଦିଅ, ଓଟିଇଟି ଦିଅ, ଓଏସଏସଟିଟି ଦିଅ, ଆରଏଚଟି ଦିଅ, ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଦିଅ, ଓଏଭିଏସ୍ ଦିଅ, ତୁମେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଯୋଉ ସିରିଜରେ ପିଲେ ଆମେ ପିଆଜେଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଉପରେ 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଜୀବନରେ ଆଉ ପିଆଜେଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠି ପଚାରିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଛାଡିକି ଆସିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜି 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ତ 35ଟା ଯାଇଥିଲା, ଆଜି 7ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ ତୁମମାନଙ୍କର 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପିଲେ। ଫୁଲ୍ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କୁ ଆମେ ସାରିବା। ଯଦି ଜିନ୍ ପିଆଜକୁ ନେଇ ଯାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ବା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତମମାନେ ପଚାରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କ୍ଲାସ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲେ ତୁମମାନେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସେୟାର କରିଦେବି କ୍ଲାସ 6 एसएसबी टीजीटी ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ 6 କରିଥିଲି ସେଇ କ୍ଲାସ 6 ର ଥିଓରି କ୍ଲାସକୁ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ। ତାପରେ ତମମାନେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ, ତମେ ଇଜିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇପାରିବ ପ୍ଲେ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥିଓରି ପଢେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇଛି। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ଲାଗିବ ବହୁତ ରିଲେଭାଣ୍ଟ, ବହୁତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 36। ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଉଥିରେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ବା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତମମାନେ ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ ଲାଇଭ ସମୟରେ ପଚାରିବ। ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପିଲେ ତମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 36ରୁ 20ରୁ କେତେ ସ୍କୋର କଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ମେନସନ କରିବ। Number 1 play the stage where infants learn through their senses and motor actions। ପିଲେ ସେନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆଉ ମୋଟର ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଲର୍ନ କରିଥାଉ, ପିଲାମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେନ୍ସେସର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛେ ପିଲେ? ସେନ୍ସେସର କଥା କହିଲେ ଆମେ SHSTT ର କଥା କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଇଟ୍ ର କଥା କହୁଛେ, ହିୟରିଂ ର କଥା କହୁଛେ, ସ୍ମେଲ ର କଥା କହୁଛେ, ଟଚ୍ ର କଥା କହୁଛେ, କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ର କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକ ରହିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ରହିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟର ଆକ୍ସନ ଗୁଡା ସକିଂ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ହେଇଗଲା, ଟଚିଂ ହେଇଗଲା। ଆ ଥ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମାନେ ଲର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ପିଲେ? ସେନ୍ସ ଆଉ ମୋଟର ଆକ୍ସନ୍ସ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର। ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଥ୍ରୋରେ ଏବଂ ମୋଟର ବା ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 2 पिले ऑब्जेक्ट परमानेंस पिले ऑब्जेक्ट परमानेंस को स्टेज रे the understanding that objects continue to exist even when unseen develops during the ऑब्जेक्ट ଯେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ହଁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଅବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରିବା ସେଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ? ନା ସେଟା ଆମର
सेंसरी मोटर स्टेज रे ही डेवलप होता है। तो ऑप्शन सी तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन एक्सेल एट ପିଲେ ଆଗରୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୁଣାବଳୀଟା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କଥା କୋଉ କଥା କହୁଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଥ ଟୁ 2 ଇୟର୍ସ ଆମେ କହିଲେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର, 2 to 7 ଇୟର୍ସ ସେମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ସେ ଯୋଉ 2 to 7 ଇୟର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା ପିଲେ ଦେଖାଯାଏ? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ ଦେଖାଯିବ, ଲଜିକାଲ, କନଜୁଗେସନାଲ ଟାସ୍କ ପିଲେ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ନା ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତମେ ଦେଖୁନ ପ୍ଲେ 2 to 7 ଇୟର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତୁମମାନେ କହୁଥିଲ ସବୁବେଳେ କି ସାର୍ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଟୟ ଏଜ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହ୍ୱାଇ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁ, କୋଶ୍ଚିନିଂ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁ, ନାଇଁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁ। ତ ପିଲା ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍ ସହିତ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବ, ନିଜେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ, ନିଜେ ଆକ୍ଟର ହେଇଯିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରି ଖେଳୁଥିବ। तो ऑप्शन सी तुमको प्ले करेक्ट आंसर। Question number 4 प्ले egocentrism the difficulty taking another's perspective is a characteristics of the को स्टेज रे प्ले egocentrism दिखाई थाए। egocentrism whenever you are unable to acknowledge others perspectives or viewpoint, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର view point ବା perspectives କୁ ଦେଖି ପାରୁନେ, ଆମେ own perspectives କୁ emphasis କରୁଛେ ବା importance ଦଉଛେ, ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କହୁଛେ ପିଆଜଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ଲେଟା ଦେଖାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ଏଟା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, ଅପସନ ସି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଟା ଏଲିମିନେସନ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ ନା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଟା ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। Question number 5 पिले Piaget's theory proposes that cognitive development occurs in what sequence? पिले cognitive development टा कोଉ sequence ରେ ଦେଖାଇଥାଏ? ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା କଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଏଜ ଅନୁସାରେ ତମ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ ବି ଦେଖିଦବ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଫିଷ୍ଟ ଏଠି ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟା ତୁମର मेंशन ହେଇଛି। ସେନ୍ସରି ମୋଟର ତୁମମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ତୁମମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले during which stage do infants develop object permanence? The understanding that objects continue to exist even when unseen. कि ऑब्जेक्ट ର परमानेंट एक्जिस्टेंस ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନଫାଣ୍ଟ ଟା ଜାଣିପାରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆବିଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ ରେ ଆସିଲେ ନା ସେଟା ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ରେ। ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 7 play. Children in the concrete operational stage can perform mental math but only with objects they can manipulate. This is because they concrete operational stage रे ପିଲାମାନେ mental math କୁ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ସେ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରିବେ। ଇଟ୍ସ ବିକଜ ଅଫ କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଇ କଂକ୍ରିଟଲି ବା ଲଜିକାଲି ସେମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ। ବିକଜ ଦେ ଥିଙ୍କ ଲଜିକାଲି about concrete objects। ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 8 play. The ability to think abstractly and consider hypothetical situation is a hallmark of which stage? abstractly ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, hypothetically reasoning କରିବା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେତେଟା key aspect ଯୋଉଟାକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ? ସାର୍ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 9 ପିଲେ What is the process of fitting new information into existing mental categories called in Piaget's theory? ଯେତେବେଳେ fitting ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି adding, ଯେତେବେଳେ ଆମେ add କରୁଛେ ବା fitting କରୁଛେ in the existing schema ରେ new information କୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ assimilation, assimilate ଆମେ କହୁଛେ, add କହୁଛେ, fit କରିବା କହୁଛେ new information କୁ। Question number 10 play What is the term for the inability to see things from another perspectives? ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି କି unable to see another's viewpoint or opinions, unable to acknowledge someone other's view, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସାର୍ ତାକୁ ଆମେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 11 ପ୍ଲେ
During which stage do children develop the ability to perform mental operations on concrete objects? concrete objects ରେ ସେ mental operation କରିପାରିବେ mental math କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିପାରିବେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ପିଲେ ନା ସେଟା concrete operational ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର concrete objects ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲେ ଯୋଉଟାକ abstract ନୁହେଁ ଯୋଉଟାକ tangible touchable ଯୋଉଟା ତୁମମାନେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ର ଉପରେ ସେମାନେ operations ବା mental calculations ବା mental activities ଗୁଡା କରିପାରିବେ Question number 12. What is the process of modifying existing mental categories to fit new information in Piaget's theory? ଯେତେବେଳେ modification ଆସିଲା କି ଆମେ existing schema କୁ ଯେତେବେଳେ modify କରୁଛେ କିଛି ଜିନିଷକୁ fit କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ modification କଥା ଆସିଲା ବା adjustment ର କଥା ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ପିଲେ ନା accommodation ବୋଲି କହୁ schema ରେ ହେଲା adding ଆମେ କହୁଛେ fitting accommodation ହେଲା modifying ବା changing ବା adjusting ଠିକ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମର option B is the correct answer. Question number 13 play. What is the term for the state of imbalance that motivates cognitive development in Piaget's theory? जो imbalance ରହିଲା ଆମେ କାହାକୁ ପିଲେ imbalance କହିଥାଉ ଆ ଭିତରେ जो imbalance ଟା ବା mental imbalance ଟା ଆମକୁ cognitive development ପାଇଁ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ motivate କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନୂଆ ସିଚୁଏସନରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଟ୍ରାଏ କଲ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଖାପ ଖାଇଲା ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଏଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆଡ୍ କରିବ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଏଇ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସକୁ ଆମେ କହୁ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଯଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା ସହିତ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ଥ୍ରୋରେ ସେଟା ଆଡ୍ ହବ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କର ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ ଯେତେ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହବ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଆଡ୍ ହେଇକା ଯିବ ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Question number 14 please. Which of the following is not the characteristics of the formal operational stage? ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ର କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି abstract reasoning hypothetical and deductive reasoning ability to take hypothesis ability to take make a hypothesis ତୁମମାନେ hypothesis ବା hunch ବା prediction ଏଠି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ object permanence ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର sensory motor stage ରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ ତ ଅପସନ ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ formal operational stage ର characteristics ନୁହେଁ Question number 15 clear. What is the term for the ability to mentally reverse an action in Piaget's theory? Piaget theory ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ability ଯୋଉ ability through ରେ ଆମେ mentally reverse ଆସିପାରିବା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟେଜ 1 2 3 4 5 6 ଆମେ କହିବା କି ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିପାରିବା ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବା ଠିକ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେ ହଉ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ରେ ଯାଉଛେ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଥାର୍ଡ ରୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିପାରିବା ତ ଆମେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କହୁଛେ ଆଉ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଆବିଲିଟି କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ସାର୍ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ absence of ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ irreversibility ବା absence of reversibility ସେଇଟା ତୁମଙ୍କର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ ରେ ଆସି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ Question number 16 please. A child believes their favorite toy is gone forever when their parent hides it under a blanket. This demonstrates a lack of ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାଟା ଦେଖିବ ବେଡ୍ ରେ ପିଲାଟା ଖେଳୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଗୋଟେ ଟୟ କୁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ରେ ପଡିଥିବ ତା ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦବ ସେଇଠି ସେ ଖେଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ବାସ୍ତବରେ କି ଟୟଟା ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମରେ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି କି ଟୟଟା ଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଏଜ୍ ବଢିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟୟଟାକୁ ଦେଖିବ ଲୁଚେଇ ଦବ ସେ ଖୋଜିବ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଟୟଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟୟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାଇଡ୍ କରିଦଉଛ ସିଏ ସେ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତା ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେଟା ପଳଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହୁଛେ ତା ପାଖରେ ଆବିଲିଟିର ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆବିଲିଟିଟା ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟର ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ Question number 17 please. A child understands that the amount of liquid remains the same even if poured into a different shaped container
कि लिक्विड अमाउंट टा बा लिक्विड रो क्वांटिटी टा सेम रहिबो जदियो आमे ताकू डिफरेंट कंटेनर रे पोर करूचे बा डिफरेंट कंटेनर रे ताकू भरूचे। धर तम मानकर मु कहबी एटी कंटेनर तम मानकर तीनटा कंटेनर अछि ठीक है कि धर एथिरे तम मानकर मु 1 लिटर लिक्विड पुरैछि से 1 लिटर लिक्विड को मु क करी पुनी एथरे ढाली देबी ठीक है कि 1 लिटर लिक्विड को मु क करबी एथरे भी ढालिबी तो एथरे 1 लिटर रहिला एथरे भी 1 लिटर रहिला एथरे भी 1 लिटर रहिला तीनटा आमे कहबा पात्र रे बा तीनटा कंटेनर रे सेम अमाउंट रहिला बा सेम क्वांटिटी रहिला जदी पिलाटा जानि पारुछि कि एई जो पात्रट रहिला एथिरे जेतिकी परिमाण रे अमाउंट रो बा क्वांटिटी रो लिक्विड अछि एथिरे मध्ये सेतिकी अछि एतिकी मध्ये सेतिकी रो अछि हुए तो आंक भितरे कोन अछि ना पात्र बा कंटेनर रो ना डिफरेंट साइज अछि एई भली जो एबिलिटी पिला भितर डेभलप हेता है सेटा को से एबिलिटी रो नाटा कोन पिले को एबिलिटी तो कमी कहो केतବେଳେ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ପାରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କନଜରଭେସନ ଆବିଲିଟି ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ କନଜରଭେସନ ମାନେ the child is able to understand that the quantity or amount will remain same even if the container or the apparent or the pot or any କହିପାରିବା shape ଯଦି change ହଉଛି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା quantity amount ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଅପସନ ସି is the correct answer question number 18 play PH believed that children actively construct their understanding of the world through PH believe କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କେମିତି ନା through exploration individual exploration ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ କହୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ବା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରିଜିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିକି ନଲେଜର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ପିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ପିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଆକ୍ଟିଭଲି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ Decentration refers to the ability to decentration କହିଲେ କଣ ଥିଲେ centration ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ centration ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା whenever the child focuses on single aspects or one aspect and neglects the others ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଫୋକସ କରେ ଏବଂ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ସେ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ତମେ ଦିଟା ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବ ପିଲା ଦିଟା ବସିଥିବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେଇ ବିସ୍କୁଟକୁ ତିନି ଭାଗ କରିକି ଦବ ଆର ପିଲାଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ କି ତାକୁ କାହିଁକି ତିନି ଖଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତିନିଟା ମିଳିଲା ମତେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମିଳିଲା ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ ତାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେତିକି ପରିମାଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ କହୁଛେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଦେଖିବ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଦେଖାଇଥାଏ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ନା ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଦେଖିପାରିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କୁ କନସିଡର କରିପାରିବ ତେଣୁକରି ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କନସିଡର ମଲ୍ଟିପୁଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଏଠି ପିଲା ବୁଝିପାରିବ କି ଭାଇକି ଯେତେ ମିଳିଛି ମତେ ବି ସେତିକି ମିଳିଛି क्वेश्चन नंबर 20 पिले एटा तुमनकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 36 रो लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन एग्जिबिट प्री ऑपरेशनल स्टेज रे को कैरेक्टरिस्टिक्स टा पिले पिला भीतर देखाई थाए लॉजिकल थिंकिंग नहीं ताको में प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखाई थाए कोन ना ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नाइदर इंडक्टिव नॉर डिडक्टिव तेरे कोई इलॉजिकल रीजनिंग जोड़ा हमें कहू प्री ऑपरेशनल स्टेज रे इगोसेंट्रिज्म टा देखाई थाए ठीक है ये जो मेंटल मैथ रहला एटा तुमनकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे ठीक है और अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट एटा तुमनकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एला में मन रखलो माने तो लॉजिकल थिंकिंग टा कोथरे ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आउ प्री ऑपरेशनल रे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग हमें कहूचे इगोसेंट्रिज्म टा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखा जाए मेंटल मैथ रो परफॉर्मेंस टा अधिक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आउ तुमनकर एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट को भलो भाବରେ बुझिबा हला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एटा मु जो पचरथिला प्री ऑपरेशनल स्टेज दृष्टिकोण रे हम एठी ऑप्शन
बी सहित इगोसेंट्रिज्म आम मानकर पिले करेक्ट आंसर। तुमମାନଙ୍କର ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 36 ଆମେ ଏଠି କଭର ଅପ୍ କଲେ। ତମେ 36 ରୁ 20 ରୁ କେତେ ସ୍କୋର କଲ ସେଇଟା ତମମାନେ ମେନସନ କରି ମତେ ଏବେ ଜଣାଅ। ଆମେ ଯିବା ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 37 ପିଲେ 37 ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର 20ଟା क्वेश्चन पियाजे ରୁ डिस्कशन କରିବା। ଯଦି ଏ 20ଟା क्वेश्चन ରେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ବା କିଛି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ତମମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ଏ 20ଟା ରୁ ତମମାନେ କେତେ ସ୍କୋର କଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ମେନସନ କରିବ କୋଉଠି ड्यूरिंग प्रीमियर समय कि लाइव समय कि कमेंट बॉक्स रे। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले द एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली एंड अंडरस्टैंड abstract concept emerges in the ପିଲା ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ତୁମାନେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ, ତୁମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବ, ତୁମାନେ ହଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ତୁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର, କିମ୍ବା ତୁମାନେ ଯୋଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡିଆସ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ଯେମିତି କହିବି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ଅସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡିଆ, ଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲେ ନା ଏଇଟା ତୁମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ବା ଏଗୁଡାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମାନଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। क्वेश्चन नंबर 2 पिले ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन स्ट्रगल विथ प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला माने का सहित पिले स्ट्रगल करथांती प्री ऑपरेशनल स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस तो तुमको डेवलप हे जाइता सेंसरी मोटर रे पिला माने रिवर्स करि पारंती नाही बा रिवर्स करके पिला माने काउंट हो बा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स को फेरी पारंती नाही जोड कमे को ई रिवर्सिबिलिटी से स्टेज रे देखाइता तो रिवर्स को नेकी से माने स्ट्रगल करथांती। क्वेश्चन नंबर 3 पिले Piaget's theory emphasizes the importance of କାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜେ टीचर सेंटर्डनेस पिले बिल्कुल नुहे सर एक्टिव लर्निंग एंड एक्टिव एक्सप्लोरेशन सेइथि से पिला मानकु लिटिल साइंटिस्ट बोली कहउथले बा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बोली कहउथले तो सक्रिय शिक्षण एवं एक्सप्लोरेशन ऊपर एमाने अधिक गुरुत्व आरोप करिसथि से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुमनको प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सेंसरी मोटर स्टेज इन्वॉल्व्स पिले सेंसरी मोटर स्टेज रे को कैरेक्टरिस्टिक्स ता देखाय थाए सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट परमानेंस does not differentiate between self and the world तो ये तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखि था कोठी तुमनकर ना सर सेंसरी मोटर स्टेज रे तो ऑप्शन डी तुमन रेडी प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 प्ले इन सेंसरी मोटर स्टेज जोडो कमे कहू छे बात 2 इयर्स रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस आर जो रिफ्लेक्सेस गुडा से शो करे बा रिएक्शंस गुडा शो करे छोटा केमते पिले थाए कोन कोन सब थाए सकिंग swallowing stepping क्रॉलिंग एंड वॉकिंग ये सब जगह तुमनको कोड दिखाई देना सेंसरी मोटर स्टेज दिखाई देता ऑप्शन डी तुमको रेडी करेक्ट आंसर। मन रखियो प्ले एडा सब जो तुमनको सेंसरी ऑर्गन एक्शन छुडाक किबा तुमनको डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन छुडाक रिएक्शन छुडाक तुमने मन रखियो कि को सेंस एक्शन छुडाक को मोटर एक्टिविटी छुडाक को रिएक्शंस पर रिफ्लेक्सेस छुडाक तुमको सेंसरी मोटर स्टेज दिखाई था। क्वेश्चन नंबर 6 पियाजेट्स थ्योरी हाइलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ पियाजेकर थ्योरी कहारो इंपोर्टेंस को पिले हाइलाइट करिसेंती स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को एमाने गुरुत्व करिवे नाही करिकुलम दैट इज टेलर्ड टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल स्टेजेस ए डेवलपमेंटल स्टेजेस को आधार करी करिकुलम को हम प्रिपरेशन करिया पड़िबो बा स्टेज वाइज से कहउचंती कि स्टेज रो जहा रिक्वायरमेंट अछि पर्टिकुलर स्टेज धर प्री ऑपरेशनल स्टेज कि तुम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से स्टेज को आधार करी हमको करिकुलम मेथड ऑफ टीचिंग ए दिनसोडा को प्रिपरेशन करबा को पड़िबो बा स्टेज रो नीड को फुलफिलमेंट करिया पे हमको सब दिनसोडा को चेंजेस करबा को पड़िबो। क्वेश्चन नंबर 7 पिले व्हिच स्टेज ऑफ दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स जन्म टू 2 इयर्स पिले बर्थ 2 इयर्स पिले को स्टेज ता तुमनकर एडा तुमनकर सेंसरी मोटर स्टेज एगुडा पिले कोन कोन सब मते कहिलो आंकर एज ग्रुप ता। क्वेश्चन नंबर 8 in which cognitive development stage infant sees the objects but it disappear they forget the objects जेतेबेले गोटे ऑब्जेक्ट को देखुची से ऑब्जेक्ट जेतेबेले डिसअपियर हे जाउची से भूली जाउची माने आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड ताखे ग्रुप पळेला माने माइंड सेडा पळेला जोडो कमे को गोटे टर्म दे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड सेडा तुम को स्टेज रे प्ले देखाइ थाए ना सेडा आपला सेंसरी मोटर स्टेज रे। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले in which stage of Piaget's cognitive development theory the infant experience the view of object as a
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ଆଉଟ ଅଫ ସାଇଟ ରୁ ଆଖି ଆଗରୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ପଳାଏ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ क्वेश्चन नंबर 10 प्ले according to Chin Piaget an infant does not differentiable between the कि ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଇନଫାଣ୍ଟ କାହା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାର ସେଲ୍ଫ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରେ ନାହିଁ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ पर्टिकुलरली ଯେହେତୁ ଇନଫାଣ୍ଟ ମେନସନ କରିଛି ତ ମନେ ରଖିଥିବ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ରେ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ आंसर क्वेश्चन नंबर 11 प्ले in which stage of cognitive development the thoughts of an infant are chaotic disorganized and unpredictable କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ପ୍ଲେ ତା थॉट्स गुडाक chaotic थाए disorganized थाए unpredictable थाए ऐसा सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन बी ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 प्ले who call the children as little scientist के children मान को little scientist कहउतले प्ले साइंटिफिक वे रे चिल्ड्रेन एक्टिवली एक्सप्लोरेशन माध्यम रे तुमनकर नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करिथाए नहीं तो तुमनकर जिन पियाजे ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर सेथिबा पिला को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मध्ये से कहउतले क्वेश्चन नंबर 13 ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन अकॉर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को स्टेज रे पिले ट्रायल एंड एरर थ्रू रे पिला को करथाय लर्न करथाय ट्राई करिवो एरर करिवो मिस्टेक करिवो तापर लर्न करिवो नहीं सेंसरी मोटर स्टेज रे पिले तुमे देखिबो सो ए ट्रायल एंड एरर एक्टिविटीज गुडा को सब देखाय थाय जो दिन सोडा ताकू पॉजिटिवली ताकू रेस्पोंसिबिलिटी से दिन सोडा को से करूथिबो जो दिन सोडा को ताकू माने सेठी पनिशमेंट टाइप रो ताकू मिलुथिबो से दिन सोडा को से करिया बंद कर दबो तो एटा ट्रायल एंड एरर थ्रू रे तार देखिबो तुमनकर सेंसरी मोटर स्टेज रो एक्टिविटी गुडा को परिचालित होई थाय क्वेश्चन नंबर 14 which is called the early childhood stage according to Piaget's cognitive development theory early childhood stage ता हमें कहा पिले कहता हो तुम मानकर को पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी सहित मैच खाइबो आंसर करे पिले इयरली चाइल्डहुड र कथा आसला पिले चाइल्डहुड ता हमें कहूचे 2 टू हमें गोटे नॉर्मल नबा 2 टू 12 धरो यदि हमें ताकू इयरली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड रे डिवाइड कर दबा 2 टू 7 हमें कहि परिबा 6 किबा 7 तुम मानकर इयरली चाइल्डहुड तापर 7 किबा 6 टू तुम मानकर 12 हबो लेटर चाइल्डहुड तो 2 टू 7 हमर को स्टेज पिले ना सर हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 pre-operational stage 2 to 7 years having characteristics को characteristics पिले थाए pre-operational stage रे आंसर करे पिले symbolic play बा symbolic functioning intuitive thought egocentrism animism ये सब जाएगा characteristics देखाई थे तो all of the above तो मानकर कौन हो पिले ना correct answer question number 16 during stage development of language is another characteristics को स्टेज रे तुम मानकर लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पिले आंसर कर पिले आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज तुम मानकर ऑप्शन बी होचे एटी करेक्ट आंसर इन व्हिच स्टेज चिल्ड्रन कैनॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पिले को स्टेज रे पिला कंजर्वेशन रो प्रिंसिपल को बुझी पारे नाही कैनॉट अंडरस्टैंड पचारछि पिले कंजर्वेशन हमें कोन कहूचे पिले कि गोटे प्रकार रो ability to understand that certain quantity will remain same despite changes in their container shape or apparent जदि shape और container रे change होउची तापरे मध्य क्वांटिटी रे कोनोसी प्रकार रो परिवर्तन होबो नाही क्वांटिटी सेम रहिबो क्वांटिटी will remain same despite adjustment or changes in their container or shapes एई प्रकार जो ability टा ताको हमें को कोन ना कंजर्वेशन एबिलिटी अबे कंजर्वेशन ता जतो बेले हमें कहूचे तार एब्सेंस रहउची कंजर्वेशन क्वालिटी पिला को भलो से बुझी पारुनी को स्टेज रे एटा देखाई थाए पिले कंजर्वेशन ता तुम मानकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे देखाई थाए पिले से जो तुम मानकर कंटेनर किंबा तुम मानकर शेप रे परिवर्तन हेले मध्य क्वांटिटी रे कोनोसी परिवर्तन हुए नाही बोली से बुझी पारे किंतु तुम मानकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे
সেটা কুହାଯାଏ absence of a conservation অর্থাৎ ପିଲା ଏଠି cannot understand ଅର୍ଥାৎ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ conservation ର principles କୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ B ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବ ପଚାରିବ conservation characteristics ଟା କୋଉ stage ରେ conservation characteristics ହେଲେ concrete operational stage ରେ ପିଲା ଭଲସେ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ absence of conservation ବା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କୋଉ stage ରେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ stage ରେ। another characteristics of pre operational stage ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ characteristics ପିଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ stage ରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟେଡନେସ୍, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟେଡନେସ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା difficulty in perspective taking, difficulty in perspective taking ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସେ ନବାକୁ ତାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। That means the children tend to see the world and experiences of the others from their point of view। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ world କୁ ତାଙ୍କ point of view ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, other point of view କୁ ସେମାନେ ignore କରୁଛନ୍ତି ବା neglect କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର view କୁ ତମମାନେ କଣ କହୁଥିଲ ଏବେ? That is known as egocentrism। ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର correct answer। unable to acknowledge others experience and their viewpoint। Question number 20 please। This is the belief that inanimate objects, inanimate objects ମାନେ objects ଗୁଡାକ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯୋଉ objects ଗୁଡା ଯେମିତି ଟୟ ହେଇଗଲା, ଟେଡି ହେଇଗଲା, ବିୟର୍ସ ହେଇଗଲା, different type of objects ଗୁଡାକ ହେଇଗଲା, have human feelings and intentions। କି ସେଇ objects ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର human feelings ଅଛି, intentions ଅଛି। এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ କି ଇନଆନିମେଟ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ଫିଲିଂସ୍ ବା ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଆନିମିଜିମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବ ଏଇ ଆନିମିଜିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଦେଖାଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲା ଦେଖିବ କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୋଇ ଦଉଥିବ, ପିଲା ଦେଖିବ ସେଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା କରୁଥିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଭାବୁଥିବ କି ସେ ଇନଆନିମେଟ ଅବଜେକ୍ଟର ତାର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି, ତାର ଫିଲିଂସ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତାର ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି। ପିଲା ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର MAMT 37 कंप्लीट कलु। 37 रे जो 20टा क्वेश्चन थिला ए 20टा क्वेश्चन तुमने केते स्कोर कलो सेटा तुमने मेंशन करियो पिले प्रीमियर समय रे किमा कमेंट बॉक्स रे। हमें नेक्स्ट या पिले तुमनकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 38 एथर मध्ये हमें तुमनकर 20टा क्वेश्चन को कवर अप करबा। जदि भी तुमनकर को क्वेश्चन रे टिके भी डाउट रहला ताल तुमने पछारिबो पिले ड्यूरिंग प्रीमियर समय रे किमा लाइव समय रे हम ताको क्लैरिफाई करबा। ता सहित এই মক টেস্টে তোমানে কেতে স্কোর কল 20 রু 20 আউট কেতে তোমার रहला সেটা भी তোমাने মেনশন করিবো কমেন্ট বক্স রে। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले। इन cognitive development theory is referred as the belief that environmental characteristics can be attributed to human actions or interventions। जो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहिला बा एनवायरमेंटल एक्शंस गुडाक रहिला ताको हमें ह्यूमन एक्शंस आ जतबे इंटरवेंशन रे एट्रिब्यूट करूचे से भली कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें कोन कहूचे जतबे एनवायरमेंटल फेनोमेनन को हमें कहूचे वन फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम where the child thinks that environmental phenomenon or natural phenomenon are created or influenced by human beings। से कहूचे यदि वर्षा होतिबो को के जने पानी ढाळुची बोली वर्षा होची, सूर्य कहबो सूर्य कहबो हां कि जने माचिस मारची बोली जे जो जळुची सेटा सूर्य बा एटा मनुष्य द्वारा सृष्टि बोली से कहबो। पवन के जने पवनटा को ब्लो करूची बोली पवनटा बहुची। तो जो नेचुरल फेनोमेनन रहिला नेचुरल एक्शन छुडा रहिला सेगुडा से कहउचंती ना ह्यूमन द्वारा सेगुडा को होची बोली। ए जो बिलीफ सिस्टम द्वारा रहिला ए जोटा कहजे प्री कैजुअल थिंकिंग से कॉज और इफेक्ट भितरे प्रॉपर रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर परिबो नाही। एटा तुमनकर एनिमिज्म सहित एसोसिएटेड, किंतु आ पय जो पर्टिकुलर टर्म टा यूटिलाइजेशन हुए सेटा हला आर्टिफिशियलिज्म। ठीक है पिले ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पिले। In cognitive development theory, children focus only one aspect of a situation
or focusing on one dimension and neglecting others ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ डायमेंशन को गुरुत्व देई अन्य गुडी को हम नेग्लेक्ट करूछे अन्य एस्पेक्ट गुडा को बा डायमेंशन गुडा को तो हम कोन कहूछे ना सेंट्रेशन हेले सेंटर पॉइंट बा गोटिए पॉइंट को गोटिए एस्पेक्ट बा गोटिए डायमेंशन गुरुत्व दबा अन्य गुडी को नेग्लेक्ट करबा क्वेश्चन नंबर 3 प्ले in which state the children unable to reverse things into previous position or order ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ରିଭର୍ସ କରି परिबो नाही तो कमे कोन कहिबा ना इरिवर्सिबिलिटी सो इरिवर्सिबिलिटी को स्टेज रे पिले ना एटा सर प्री ऑपरेशनल स्टेज केला पिले क्वेश्चन नंबर 4 पिले unable to use previous knowledge or logic such as A is the brother of B, B is the brother of C, so A is also the brother of C. But children fail to understand this logical sequence. जेतबेले पिला एई जो logical sequence को बुझी परिबो नाही आमे आउट एग्जांपल नोतले A is greater than to B, B is greater than to C, so far A is greater than to C. एई बडी जो रिलेशन जेतबेले न बुझी परिबो आमे कहया पिलार ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस जो एबिलिटी बा कैरेक्टरिस्टिक्स ता डेवलप हेई नाही डेवलप को स्टेज रे ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस ता सर एटा तुमकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलप हेता है Question number 5 पिले pre-operational stage presents children's learning abilities and development such as को learning abilities बा developmental characteristics पिले pre-operational stage रे दिखाई था intuitive thought, transductive reasoning, language skill रा development तो सब जान characteristics तुम्हारा pre-operational stage रे दिखाई था तो इट तुमन करो all of the above पिले correct answer Question number 6 पिले the ability of children relating unrelated things together जेतबेले पिला unrelated things को रिलेट करिया को ट्राई करिवो बा प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखि परिवो नाही इंडक्टिवली रीजनिंग करिवो नाही कि डिडक्टिवली रीजनिंग कर परिवो नाही इलॉजिकल रीजनिंग तक हमें कहूचे जेतबेले गोटे देखियो कुकुरटे भुकियो से समय ट्रेन जे पळे आसीयो से कुकुर भुकिला बोली ट्रेन टे आसिला बेलुन टे देखियो फाटी जिवो यदि कुकुर भुकी दियो से समय कुकुर भुकिला बोली बेलुन टा फाटी गला तो ए बढिया भाबरे जो इलॉजिकल रीजनिंग जोड को मैं कहूचे अनरिलेटेड थिंग्स को रिलेट करिया को ट्राई करिबा एटा को मैं कहू ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जोटा कि तुमकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखाई थाए ऑप्शन ए तुमन लिखले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन थिंक अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इज रेफर्ड एज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जेतबे सेल्फ सेंटर्ड हे जो तुमन कहितली सेल्फ सेंटर्ड व्यू जेतबे तार ओन पॉइंट ऑफ व्यू से देखुची तो कमे कहबा इगोसेंट्रिक तो ऑप्शन ए तुमन पिले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पिले इंट्यूटिव थॉट पिले कहले हमें कोन बुझे इंट्यूशन हमें कहूचे कोनसी इंट्यूशन है थॉट्स विदाउट एनी रीजनिंग कहूचे डोंट हैव रीजन टू बिलीव ऑप्शन ए तुमन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 in concrete operational stage categorizing the objects by shape size weight is referred as तो हम कैटेगरी कर दोची साइज अनुसार अलगा शेप अनुसार अलगा वेट अनुसार अलगा ताल तक हम कोन कहबा क्लासिफिकेशन ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 attending more than one aspect of a situation is called जेतबेले गोटी एस्पेक्ट रु अधिक सिचुएशन को बा अधिक डायमेंशन को हमें अटेंड करि पारुछे बा हमें ताको रिकॉग्नाइज करि पारुछे तो हमें कोन कहूचे पिले तो हमें कहूचे डिसेंट्रेशन केवल गोटी एस्पेक्ट बा गोटी डायमेंशन को हमें गुरुत्वारोप न करी हमें मल्टीपल डायमेंशन बा मल्टीपल एस्पेक्ट बा मल्टीपल सिचुएशन को देखि पारुछे क्वेश्चन नंबर 11 इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज infant able to reverse the things into previous pattern जेतबेले से रिवर्स पछुक फेरी आसी परिबो गोटे स्टेप वाइज जाइथिबो स्टेप 1 2 3 4 4 3 2 1 केमति आसी परिबो तो हमें कोन कहिबा एटा हला रिवर्सिबिलिटी प्रीवियस पैटर्न को फेरी आसीबा क्वेश्चन नंबर 12 when an infant able to learn the rules of conservation this act of doing is जेतबेले से कंजर्वेशन रो रूल टाको से जानि परिबो बुझी परिबो तो हमें कोन कहिबा एटा सहज अछि तुमन हमें कंजर्वेशन बोली कहिबा कंजर्वेशन पिले कोन कहले हम बुझे तो मानतु दीटा टर्म सबले मन रखियो गोटे सेंट्रेशन कहूची सी रे गोटे कंजर्वेशन कथा कहूची कंजर्वेशन कथा ले तमे क्वांटिटी राइट मन रखिबो क्वांटिटी रिमेन सेम
ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କଥା କହୁଛି ତ ସେଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡାଇମେନସନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି କି ସିଙ୍ଗଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଠିକ ହେଲା। the ability to classify the objects according to shape size or weight ଯେତେବେଳେ objects को ଆମେ classify କରୁଛେ ସେ ପ୍ରକାର ability ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଭିତରେ develop ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା classification। ପିଲା classify କରିପାରିବ objects ଗୁଡାକୁ ତାଙ୍କର characteristics ଆଧାରରେ। question number 14 in which stage an individual move beyond reasoning only about concrete experiences and think in more abstract idealistic and logical way। ଯେତେବେଳେ abstract କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି abstract reasoning more logical way ସେଟା ସବୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ଆସିବ ନା ସେଟା ଗୁଡାକ ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିବ। ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question of 15 play the process of thinking about own thinking or mental process or higher order thinking comprehension planning to find out of a task it is called thinking about thinking knowledge about knowledge हमें कहूचे कि most one of the most higher order thinking process तक हमें कहूचे एटा कौन बोले ना मेटा cognition cognition about cognition or knowledge about or knowledge or thinking about thinking तक हमें कहि परिबा। Question 16 features of formal operational stage formal operational stage रा ଭିतर कोउटा पिले feature बा कोउटा आथर गोटे वैशिष्ट्य characteristics हमें कहि परिबा और स्वरूप आथर कोउटा abstract thinking तार गोटे characteristics deductive reasoning तार गोटे characteristics problem solving और metacognition भी गोटे characteristics आथर तो सब जगह तार characteristics भितर आसीबो। question number 17 focusing on only one aspect is called ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ aspect କୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ aspect କୁ ଫୋକସ କରି ଅନ୍ୟ ଡାଇମେନସନ aspect ବା ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କହିବା। question number 18 the ability to logically combine relations to understand certain conclusion is referred ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ସ କୁ କମ୍ବାଇନ କରୁଛେ ମନ ଅଛି ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ a is greater than to b b is greater than to c so far we can find out the relationship between a and c ଏ जो ଲଜିକାଲ ଆମେ କମ୍ବିନେସନ କରୁଛେ ରିଲେସନशिप କୁ ତା थ्रू ଆମେ फाइंड आउट କରି ପାରୁଛେ ସେଇ ପ୍ରକାର जो एबिलिटी ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଟ୍ରାንଜିଟିଭିଟି। ତ ଅପସନ ଡି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ आंसर। question number 19 play arranging objects in sequence according to one aspect is called ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦଉଛେ ସିରିୟଲି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦଉଛେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସିରିଏସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଅପସନ ଡି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बिले टे क्विकली ଆମେ बिले ଯିବା assuming that others experience the world the way an individual do it अर्थात मु आजिम करूची कि मु जेमिति वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करूची अन्य माने ମଧ୍ୟ से भଳି भाବରେ एक्सपीरियंस करूथिबी नाही assuming that others experience the same as I do मु जो भଳି भाବରେ वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करूची अन्य माने ମଧ୍ୟ सेम वे रे करूथिबे एई प्रकार जो चिंताधारा को हमें कोन कहउथले पिले नाही ताको हमें इगोसेंट्रिज्म बोली कहउथले unable to acknowledge someone else experiences or someone else viewpoint or opinions or perspectives पिले तुमनकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 38 एम सारिले एथरे तुमनकर केते स्कोर रहिला पिले तमाने 20 रु केते स्कोर कलो सेटा मेंशन करिवो जदि किछि डाउट थिवो तमनकर सेटा तमान मध्ये कमेंट बॉक्स रे पचारि परिवो ठीक है बिली। मॉक टेस्ट नंबर 39 पिले आमे तुमनकर आज जो सीरीज करूछे जोथरा आमे टोटल 7 टा मॉक टेस्ट पिले कवर अप करूछे मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 39 आमे 36 37 38 को कवर अप कले एबे 39 को प्ले जिबा आमे आहुर कोडीटा क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा तार एक्सटेंशन करिबा जदि भी कहार कोडी समस्या रहला तुम माने कमेंट बॉक्स रे पचारि परियम चेष्टा करिबी ताको आंसर करिया पई पिले आहुर कोड कथा जो तुम माने 39 मॉक टेस्ट बा 39 नंबर मॉक टेस्ट ता तुमे दउछो ए 39 मॉक टेस्ट नंबर तुम माने जति भी स्कोर करूछो आउट ऑफ 20 रो सेटा मध्ये तुम माने कमेंट बॉक्स रे मेंशन करिवो। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले the ability to utilize symbols to refer actions or objects is जेतेबेले आमे गोटे एक्शन को किंबा गोटे ऑब्जेक्ट्स को सिंबल माध्यम रे रिप्रेजेंटेशन करूचे त हमें कोन कहूचे प्ले गोटे गेस्चर्स थ्रो रे किंबा गोटे इमेजेस थ्रो रे किंबा साइन थ्रो रे आमे एक्शन किंबा ऑब्जेक्ट्स तो घोड़ा चलेबा को पिला कोन करे
गोटे बाड़ी धरिकी बाड़ी देहरे चलाउथिବ ମୁଁ ଘୋड़ा ଚଲାଉଛି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମେ କରିଥାଉ ତ ଆମେ କଣ କହୁ ସିମ୍ବଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବା ଗୋଟେ କହୁ ସେମିଓଟିକ ଫଙ୍କସନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଅପସନ ଡି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Question number 2. Basic structure or framework that exists in a person's mind to organize and to interpret data or information is called जो बेसिक स्ट्रक्चर बा फ्रेमवर्क ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥାଏ ପିଲେ बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ କି ବେସିକ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେ କି ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଫୋଲ୍ଡର ବୋଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ତମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ mental folder, mental image, mental structure और framework ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିମା ବୋଲି କହିଥାଉ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 3 ପିଲେ A search for mental balance between cognitive schemas and information from the environment is referred as ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ଫର୍ମେସନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ ଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ସୋ ମେଣ୍ଟେନିଂ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆସିମିଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେସନ ମେଣ୍ଟେନିଂ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ସ୍କିମା ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ର କଥା କହୁଛେ ଆମେ କାହାର କଥା କହିବା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ର କଥା କହିବା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ର କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ର କଥା କହିବା ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର କଣ ପିଲେ ନା ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ क्वेश्चन नंबर 4 पिले according to Piaget's constructivist theory knowledge is actively constructed through what process knowledge केमिति पिले actively construct होता है सक्रिय भाव में केमिति संगठित होता है ना through individual exploration through individual experiences पिला व्यक्तिगत अनुभूति थ्रू रे पिला जेतोले इंडिविजुअल गोटे सिचुएशन को एक्सप्लोर करे सेतोले प्रीवियस नॉलेज सहित निजे लिंक करिकि कोन करे ना नॉलेज रा कंस्ट्रक्शन करि थाए so far the answer is option D individual exploration individual experience माध्यम रे ज्ञान रो गठन होई थाए question number 5 पिले the sensory motor stage according to Piaget is characterized by what Piaget को sensory motor stage एटा थ्रू कोटा पिले गोटे characteristics abstract thinking तो मानकर को स्टेज पिले ना सर abstract thinking है formal operational stage इगोसेंट्रिज्म है प्री ऑपरेशनल स्टेज ना ऑब्जेक्ट परमानेंस है तुम मानकर सेंसरी मोटर स्टेज ठीक है पिले आउ कंजर्वेशन है पिले तुम मानकर को स्टेज ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यदि हमें एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन हमें देखिबा ताल तुम मानकर टा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 6 in the pre operational stage children develop the ability to use what प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला को भलिया गोटे दक्षता को वृद्धि घटता है पिले आंसर करे पिले ना सर प्री ऑपरेशनल रे आपण कहउतले एबे कहि आसले ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जे कोनसे गोटे एक्शन को बा गोटे ऑब्जेक्ट को सिंबॉलिकली गेस्चर्स माध्यम रे इमेजेस माध्यम रे किबा कोनसे प्रकार हम कहउचे साइन माध्यम रे रिप्रेजेंटेशन करि पारे पिला क्वेश्चन नंबर 7 पिले according to Piaget what is egocentrism कहले हमें कोन बुझे पिले पियाजे को मतरे अदरଙ୍କର पर्सपेक्टिव्स को से बुझी परिबो नाही तो एट देछि टू अंडरस्टैंड ए लैक ऑफ कंजर्वेशन रो कथा एटी काहे के आसिला द टेंडेंसी टू ओनली सी थिंग्स फ्रॉम वन्स ओन पर्सपेक्टिव्स से केवल ता निज पर्सपेक्टिव्स को देखि परिबो बट अनएबल टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव्स और व्यू पॉइंट तेनु करे ऑप्शन सी तुमन रो प्लेडी करेक्ट आंसर नंबर 8 प्ले व्हाट इज कंजर्वेशन पिले कंजर्वेशन कहले हमें कोन बुझुचे कंजर्वेशन हमें जानिथिले पिले आपण कहउतले सर क्वांटिटी रे कोनोसी चेंज होय ना जदि भी तार शेप हो तार कोनोसी हमें कहिबारे कंटेनर हो सेथरे परिवर्तन घटे किंतु तार क्वांटिटी रे कोनोसी परिवर्तन घटु न थाए appearance with object रो बदली जाए किंतु तार फंडामेंटल प्रॉपर्टी सब बळे सेम रहिता है the ability to understand that changing the appearance
of an object does not change its fundamental properties ତା appearance କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର fundamental properties ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज Piaget believed that children actively construct knowledge through what process କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପିଲା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଗଠନ ପିଲା କରିଥାନ୍ତି आंसर करो पिले interacting with their environment and assimilating new information into existing schemas interacting with their environment माने individually ସେମାନେ explore କରନ୍ତି ତାଙ୍କ experience through ରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ information ସହିତ existing information କୁ relate କରନ୍ତି ତା through ରେ ସେମାନେ knowledge ର construction କରିଥାନ୍ତି ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 10 प्ले according to Piaget what is a schema पिले schema कहले ଆମେ कौन बुझुचे अच्छा schema होची गोटे framework गोटे folder गोटे structure concept that helps to organize and interpret information सूचना को organize करिबा interpretation करिबारे हमको ये help करे तो ऑप्शन बी तुमनकर एटा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 प्ले according to Piaget what is the term for the process of a changing existing schema to incorporate new information ଯେତେବେଳେ ଆମେ existing schema କୁ change କରୁଛେ modification କରୁଛେ କିମ୍ବା adjustment କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ accommodation କହିବା ମନେ ରଖିଥିବା changing existing schema or modifying existing schema is known as accommodation question number 12 प्ले what is the term Piaget used to describe a state of cognitive conflict or imbalance Piaget cognitive conflict or imbalance को describe करिया पे को टर्म रो व्यवहार करथिले मु तमनु कहितली cognitive balance हेले equilibrium आ cognitive disbalance बा जोडो कमे imbalance बा conflict हेले disequilibrium तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर एंड cognitive disequilibrium always leads to cognitive development एटा तमने मन रखतिबो क्वेश्चन नंबर 13 प्ले Piaget's constructivist theory emphasizes the importance of a what in the learning process. Learning process रे Piagetଙ୍କର constructivist theory କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପ୍ଲେ କରିଛି direct instruction, social interaction ନା independent exploration and discovery ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ନା individual constructivism ବା radical constructivism ରେ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 14 प्ले Piaget believed that learning should be learning टा कोबले हवा दरकार जिन Piaget मतरे स्टूडेंट सेंटर्ड हवा दरकार बा शिक्षार्थी केंद्रित हवा दरकार ऑप्शन बी तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू Piaget व्हाट इज डिसेंट्रेशन डिसेंट्रेशन कहले हम कोन सेंट्रेशन हले गोटे सिंगल एस्पेक्ट रे फोकस करबा अदर एस्पेक्ट को हम नेग्लेक्ट करथले तले डिसेंट्रेशन कोन तले सर मल्टीपल एस्पेक्ट मल्टीपल डायमेंशन को हम फोकस कर परिबा एकाथरे ability to focus on multiple aspects of a problem or situation at the same time ए गोटे टाइम रे मल्टीपल एस्पेक्ट्स बा मल्टीपल प्रॉब्लम ऊपर हम एकाथरे कोन कर परिबा फोकस कर परिबा तो ऑप्शन ए तुमन को प्ले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 in Piaget's theory what is the term for the ability to understand that others have a different beliefs desires and perspectives than oneself कि पियाजे के मतरे आज को प्रकार गोटे एबिलिटी जो एबिलिटी थ्रू हम बुझु कि अन्य मानकर कोन तांकर डिफरेंट बिलीफ्स अछि डिजायर्स अछि पर्सपेक्टिव्स अछि हमकु छाडी कि मध्य जोटा कि थ्योरी ऑफ माइंड रे हम बिले कहि था ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर इगोसेंट्रिज्म रे हमें से एबिलिटी हमरो डेवलप हेई न थाए कि हमें अन्य पर्सपेक्टिव्स को बिलीफ सिस्टम को डिजायर्स को जानि पारी न थाउ Question number 17. According to Piaget, what is the term for the awareness that objects continue to exist even when they are out of sight? जोटा को तुम term मोड यूटिलाइजेशन करथलो कि आखि आगरु पळेले मध्य से ऑब्जेक्ट रो एक्जिस्टेंस अछि बेली ता भीतर गोटे सचेतनता थाए बा if the object is out of sight that does not mean that is out of mind कि जदि से आउट ऑफ साइट अछि ता माने नुहि कि से आउट ऑफ माइंड तार नथिबो से जानिथिबो हां से ऑब्जेक्ट ता अछि बेली सेडो कमे कोन कहथले बिले को प्रकार एबिलिटी सेटा ऑब्जेक्ट परमानेंस कि ऑब्जेक्ट रो परमानेंट एक्जिस्टेंस अछि बेली से जानि पारे
क्वेश्चन नंबर 18 प्ले Piaget's constructivist theory highlights the importance of what in the learning process. Piagetଙ୍କର constructivist theory लर्निंग प्रोसेस रे काहाकू पिले गुरुत्व आरोप करिसेंती काहार गुरुत्व को समान दर्शाइसेंती डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेमोराइजेशन रिपीटेशन रिमेम्बरेंस स्टोरिंग एगुडा को केबेले जिन पियाजे सपोर्ट करि नाहंती एक्टिव एक्सप्लोरेशन एक्टिव एंगेजमेंट आ ऊपर से गुरुत्व आरोप करिसेंती से दृष्टिकोण रो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 according to Piaget what is the term for the ability to understand that a quantities remain the same even when they change in appearance बा shape रे परिवर्तन हेई पारे container रे change हेई पारे but quantities will be remain same एटा को बुझंदी ए ability बुझिवार जो characteristics हम कोन कहितो पिले एटा को हमें conservation बोली कहितो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 प्ले according to Piaget what is the term for the ability to think in abstract and hypothetical terms ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ଆବିଲିଟି ବଢେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଟର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ସେଟାକୁ ପିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ ତ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବୁଲ ଟୁ ଡୁ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଲାଇକ ଥିଙ୍କିଂ ଇନ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଅର ଇନ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଟର୍ମସ୍ ତ ଅପସନ ଡି ତୁମଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତ ଆମେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ नंबर 39 को कंप्लीट कले 39 में जो 20टा क्वेश्चन को डिस्कशन कले 20 रु तुम माने केते क्वेश्चन को आंसर कलो सेटा तुम माने मेंशन करिवो एवं जदि किछ डाउट कला तुम माने मध्य कमेंट बॉक्स रे पछारी परिवो मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 40 जोथरा में तुम मानकर आउ 20टा क्वेश्चन डिस्कशन प्ले करबा तार एक्सटेंशन मध्य करबा जदि भी एठी क्वेश्चन ने तुम मानकर कोठी किछ डाउट रहला तुम माने पछारी परिवो प्रीमियर समय किबा लाइव समय रे क्वेश्चन नंबर 1 प्ले Piaget's constructivist theory suggests that learning is most effective when it is Piagetଙ୍କର constructivist theory ପିଲେ କହୁଛି learning ଟା କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଯେତେବେଳେ learning ଟା ତୁମମାନଙ୍କର individualize ଥିବ learning ଟା ଯେତେବେଳେ learner centered ଥିବ learning ଟା ଯେତେବେଳେ active ଥିବ learning ରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ opportunity ଦିଆଯାଉଥିବ individual exploration ର ସେତେବେଳେ learning ଟା ଅଧିକ effective ବା ଫଳପ୍ରଦ ହବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ क्वेश्चन नंबर 2 पिले Piaget's belief that knowledge is Piaget believe कौन करथले पिले knowledge टा को भलिया a visible behavioral change constructed by the child rather than being passed passively from the environment कि knowledge होची पिल्ला द्वारा कंस्ट्रक्शन करा जाउथिबा हमें कहि परिबा गोटे एस्पेक्ट जोटा कि केवल जे हमें कहि परिबा पैसिवली पास करा जाए एनवायरनमेंट थ्रो रे जोटा कि बिहेवियरिज्म माने कहउचंती सेटा को से ग्रहण करू नथिले से कहउथले नॉलेज टा केवल पिला पैसिव रिसीवर नुहे पिला केवल अन्य ऊपर डिपेंडेंट नुहे पिला निजे होची कंस्ट्रक्टर पिला होची निजे इन्वेस्टिगेटर सेति पई पिला को से लिटिल साइंटिस्ट बा पिला को से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बोली कहउथले तो ऑप्शन 2 तुम मानकर से दृष्टिकोण करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 प्ले Ruhi is shown 3 pencil and she observed that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is a longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? A होची तुमମାନଙ୍କର जो पेंसिल कथा कहउचंती A पेंसिल टा B ठारू होची longer B पेंसिल टा C ठारू longer so far A पेंसिल टा ମଧ୍ୟ C ठारू होची longer एई जो इन्फरेंस से ड्रॉ कला A और C भीतर रिलेशनशिप को एई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स को पियाजे कोन कहिसेंती पिले एटला ट्रांजिटिव इन्फरेंस बा ट्रांजिटिव थॉट तो ऑप्शन 3 तुमन पिले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पिले A young child can engage in symbolic play but cannot yet take perspectives of another persons and become easily upset by events if or she cannot control which of the following stages given by Jean Piaget applies to this child's level of development symbolic play पिले तुमने कहूतिला कि symbolic representation को स्टेज रे तुम थाए को स्टेज रे से अन्य मान के पर्सपेक्टिव्स को ग्रहण करि पारे न थाए इगोसेंट्रिज्म को स्टेज रे थाए पिले अच्छा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तो ऑप्शन 2 तुम मान करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 5 पिले Ria does not agree with Rishabh about setting of a class picnic. She thinks that the rules can be revised to suit the majority. Rules ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ suit କରୁଥିବା ଦରକାର. This kind of peer disagreement according to Piaget refers to এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ peer disagreement ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପିଲେ? ତୁମାନଙ୍କର ପିଆଜେଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ତୁମାନଙ୍କର ଆନୋମି ହେଟ୍ରୋନୋମି ହେଟ୍ରୋନୋମି ଅଥରିଟି ହେଟ୍ରୋନୋମି ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ବା ଅଟୋନୋମସ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡା ରହିଲା ତୁମାନଙ୍କର ଆନୋମି ହେଟ୍ରୋନୋମି ଅଥରିଟି ହେଟ୍ରୋନୋମି ରେସିପ୍ରୋସିଟି ଆଉ ଅଟୋନୋମସ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଏଇ ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡାକ ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ ସେ ସ୍ଟେପ୍ସ ରେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲି କି ଆନୋମିରେ ସିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ହିଁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ତା ବିହେଭିୟର ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଭୁଲ କିଛି ବି ଜାଣେ ନା ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆନୋମି କହୁଛେ ବା ତାକୁ ଇମୋରାଲ କହୁଛେ ବା ଆମୋରାଲ ତାକୁ କହୁଛେ ସେଟା ମୋରାଲି ପରିଚାଳିତ ହେଇନଥାଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ତ କହୁଛେ ହେଟ୍ରୋନୋମି ଅଥରିଟି ହେଲା ଅଥରିଟି ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିୱାର୍ଡ ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ତାର ବିହେଭିୟର ଟା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ କହୁଛେ ହେଟ୍ରୋନୋମି ରେସିପ୍ରୋସିଟି ହେଲା ଏଇଠି ସେ ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଅନ୍ୟର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛେ କି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରୁଲ୍ସ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଜରିଟିକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ରିଭାଇଜଡ ହବା ଦରକାର ଏଇଠି ଆସିଲା ମୋରାଲିଟି ଅଫ କୋଅପରେସନ କଥା ବା ହେଟ୍ରୋନୋମି ରେସିପ୍ରୋସିଟିର କଥା ତ ଅପସନ 4 ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 6 पिले according to Jean Piaget at which stage child develops hypothetical deductive reasoning and scientific thinking begins to emerge hypothetical reasoning deductive reasoning तो माने कहतली पिले एडा सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रु तो ऑप्शन 1 तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पिले according to Piaget's stages of cognitive development the sensory motor stage is associated with सेंसरी मेट्रो स्टेज टा पिले कहा सहित एसोसिएटेड आंसर करो पिले ऑप्शन 2 पिले देखो इमिटेशन मेमोरी मेंटल रिप्रेजेंटेशन एटी तो मानक सेंसरी मोटर स्टेज सहित जड़ित बा तार किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भीतर आसीजिवो क्वेश्चन नंबर 8 पिले what are the major characteristics and development changes during the age of 7 to 11 7 ରୁ 11 अर्थात आमे को विषय आलोचना करूछि पिले ना आमे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विषय आलोचना करूछे को प्रकार चेंजेस पिले हिताय आंसर करो पिले children at this stage tend to be egocentric को स्टेज रे हिताय ना सर एटा हला प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हिताय तो एटा कंक्रीट ऑपरेशनल कथा पछारि एटा हबो नाही they realize that their actions can be cause things to happen in the world around them कौन करके रखि थाओ their thinking becomes more logical and organized but still very concrete तांको थिंकिंग ता मोर लॉजिकल हेता हम तमानो कहतली ट्रांजिटिव थॉट हो इंडक्टिव रीजनिंग हो ए स्टेज रे से माने शो करि थांती किंतु बेस्ड ऑन कंक्रीट आमे कहूचे से एब्स्ट्रैक्शन आड़ को जाई न थांती तेन करे ऑप्शन 3 तमानकर करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज व्हाट इज एडाप्टेशन इन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट पिले टर्म तमानु कहितली जेतले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तमानु कहितली कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रे तमानु कहितली कि तमे जेतले स्कीमा कहूछ सेतले तमाने ऑर्गेनाइजेशन मन रखिबो बा अरेंजमेंट रो कथा कहूची आमे जेतले माइंड रे विभिन्न प्रकार थॉट थिंकिंग प्रोसेस को अरेंज करूची तो कमे कहूतले ऑर्गेनाइजेशन भितरे जेतले आमे एडजस्टमेंट करूतले सेटा तुमानकर आसला कोथरे ना एडाप्टेशन भितरे एडजस्टमेंट भितर तुमानकर आसला कोन ना असिमिलेशन आउटला तुमानकर अकोमोडेशन तो आंसर करो पिले तो मेकिंग डिजायर्ड चेंजेस मेकिंग डिजायर्ड एडजस्टमेंट तो आ तो तुमानकर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर मेकिंग डिजायर्ड एडजस्टमेंट जेतबेले हमर थॉट गुडा कर हम एडजस्टमेंट करूचे तो कमे कोन कहूचे ना एडाप्टेशन बोली कहूचे सो एडाप्टेशन भितर तुमानकर कोन कोन आसिला ना असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जेतबेले हमें अरेंजमेंट करूचे थॉट्स गुडा कर ताको हमें कोन कहूचे ताको हमें ऑर्गेनाइजेशन बोली कहूचे आ से ऑर्गेनाइजेशन भितर कोन आसला प्ले ना हमर स्कीमा आसला ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज
Which are the two types of adaptation? ଦି ପ୍ରକାର adaptation ପିଲେ କଣ କଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା assimilation ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା accommodation। ତ option A is the correct answer। Question number 11 play. Children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to ପିଲାମାନେ actively knowledge ର construction କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ପିଲେ ଏଇ statement ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତ ପିଆଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରାଯାଇଛି। ତମମାନେ ଆରାମସେ କହିବ ଏଇଟା ଜିନ୍ ପିଆଜେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। Question number 12 play. Which of the following statement describes Piaget and Vygotsky's view on language and thought correctly? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଥଟ୍ କୁ ନେଇ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଆଉ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ଭ୍ୟୁଟା କୋଉଟା ଭିତରୁ ଦର୍ଶଉଛି ପିଲେ। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ବୋଥ ଭ୍ୟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ as emerging from the child's thought. According to Piaget, thought emerges first, and according to Vygotsky, language has a profound effect on thought. ପିଆଜେ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ ଟା ଥିଙ୍କିଂ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛି। Question number 13 play. In a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପିଲେ? knowledge is constructed by students themselves who play an active role। ପିଲା ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ପିଲା ପାସିଭ ରିସିଭର ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରିୱାର୍ଡ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ ତା ନୁହେଁ। ପିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥ୍ରୁରେ ହଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଥ୍ରୁରେ ହଉ ନଲେଜ କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 14 play. Which of the following is correctly matched pair? आधर पिले मैचिंग कोटा होची पिले देखो। Imitation begins पिले एटा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Reductive thought प्री ऑपरेशनल स्टेज पिले। Inference रे लॉजिक को अप्लाई करिवा तो गोटे बळी जाउची तुमनकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। Question number 15. Which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? अर्थात एटी सेंस ऑर्गन कथा कहूचे पिले। एटी हमें सेंस ऑर्गन कथा कहले एटी हमें तुमनकर जेतबेले यूज ऑफ सेंस ऑर्गन कथा कहूचे सेतबेले को स्टेज कथा कहूचे ना सर सेतबेले हमें सेंसरी मोटर स्टेज कथा कहूचे। Piaget believed that children are naturally curious and active learners. Which educational implication align with the beliefs? पिला माने होचंती नेचुरली स्वाभाविक भाବରେ ସେମାନେ क्यूरियस ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଶୈକ୍ଷିକ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ଯଦି ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ନର୍ସ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଅପରଚୁନିଟି ଦବା ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ। Question number 17 play. Piaget's theory primarily relies on children's interaction with objects. What criticism addresses this limitation? ଆଦର କୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଆଜେଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜମ ଭିତରେ ଆସିବ। Option A, Piaget did not consider the influence of social interaction on learning. ପିଆଜେଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲେ ଡିମେରିଟ୍ସ ଥିଲା କି ସେ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଡିମେରିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ବା କ୍ରିଟିସିଜମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। Question number 18 play. Sociocultural theorists like Vygotsky emphasize the role of social interaction in learning. How does this contradict Piaget's view? सोशियोकल्चरल जो थियोरिस्ट मान रहले सेमान सोशल इंटरेक्शन रो इंपोर्टेंस कहउचंती लर्निंग क्षेत्र रे। एटा केमिति पियाजे ठरू भ्यारी करूची पिले? पियाजे पिले कहउतले कि पिल्ला सोशल इंटरेक्शन अपेक्षा ओन इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन थ्रू रे लर्न करिथाय। तो एटा भी कॉन्ट्राडिक्ट करूची। पियाजेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट ऊपर फोकस करिथिले।
ପିଆଜେଟ୍ସ କଲଚର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କୁ କନସିଡର କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଅବଭ ତୁମମାନଙ୍କର ହବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 19 play. Research suggests children can solve some Piagetian task earlier than predicted. What does this imply? रिसर्च कहूची कि पियाजे जो स्टेज गुड़ा कहते कि एई स्टेज हेले पिला हाइपोथेटिकल रीजनिंग करि परिबो, लॉजिकल रीजनिंग करि परिबो, ट्रांजिटिव थॉट शो करि परिबो। रिसर्च कहूची बा स्कॉलर्स माने कहउचंदी कि सेही स्टेज बा सेही एज आसीबा पूर्वरु मध्य से टास्क से करि परिबो। एटा कोन पे दर्शौची? एटा दर्शौची कि पियाजे कोन करथि ना ठू रिजिड थिले। से अंडर एस्टिमेट करथिले कि पिला मानकर एबिलिटीज को। एटा गोटे क्रिटिसिज्म भितर आसुची जोटा हम पिले मु तमानू कहिथिले कि पियाजेट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज रे बा इन्फांट मानकर एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करथिले एवं तुम मानकर एडोलेसेंस मानकर एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करथिले। एटा गोटे डिमेरिट्स हम कहि परिबा जिन पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रो। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले। Piaget primarily studied his own children. What is a potential drawback of this approach? ପିଆଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା। ଆଧରେ କଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ପିଲା ଥିଲା କହିବ ପିଲେ? ଆନ୍ସର କର ପିଲେ। ନା ଆର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ପିଲା ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କଥା କହୁଛେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବା ଲାର୍ଜ ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ତାର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ଅର୍ଥାତ ତାର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କମ ସାମ୍ପଲ ନଉଛେ ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ ଉପରେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ ନାହିଁ। ଇଟ ଲିମିଟ୍ସ ଦ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ହିଜ ଫାଇंडिंग्स टू ए वाइडर पॉपुलेशन। जेहेतु से बहुत लिमिटेड सैंपल लेके स्टडी करथिले तेनु करी जनरलाइजेशन रे लिमिटेशन थाइ बिले। हम बिले तुम मानकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 40 को कवर अप कले। एथर मध्ये तुम मानकर 20 टा क्वेश्चन कवर अप कले। सो MAMT नंबर 40 रे तुम माने 20 रु केते मार्क रखिलो सेटा मध्ये तुम माने मेंशन करिवो। ठीक अछि पिले आ जदि किछ डाउट थिबो सेटा मध्ये मेंशन करिवो। नेक्स्ट है मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर 41 जो आमे आहुरी 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिवा तार एक्सप्लेनेशन मध्ये करिवा। जदि भी एक सीरीज रे तुम मानकर किछि संदेह थिबो किछि डाउट थिबो कंफ्यूजन थिबो तो तुम माने पछारि परिबो पिले। ता सहित ए सीरीज रे बा मॉक टेस्ट नंबर 41 रे तुम माने केतरा क्वेश्चन को ठीक अटेम्प्ट करूछो सेटा मध्ये मेंशन करिवो। क्वेश्चन नंबर 1 पिले। Piaget's theory emphasizes the importance of Piaget theory कहारो इंपोर्टेंस को पिले गुरुत्व करिसेंती। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कथा जम्मा भी धरिबो नाही। रिजिड करिकुलम स्ट्रक्चर कथा धरिबो नाही। कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कथा कहबो नाही। एज एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज केला तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। स्टेज एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज बा एज एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज कहि परिबो। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। Which of the following teaching method align best with Piaget's theory? पहले आथरो को टीचिंग मेथड बा शिक्षादान पद्धतिटा पियाजेंकर थ्योरी सहित भल भाबरे जडित। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जमा भी कंसीडर करिवो नाही। रोट मेमोराइजेशन टीचर सेंटर्ड लेक्चर सेगुडा का हबो नाही। इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग को से प्रमोट करूछन्ती जोथरे पिला निजे एक्टिवली सिचुएशन को एक्सप्लोर करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले। A teacher who uses manipulatives in math class is applying a Piagetian principle by जो टीचर टे तुम मानकर मैथ क्लास रे मैनिपुलेटिव्स रो यूज करूची निजे स्किलफुल ट्रीटमेंट थ्रू मैनिपुलेट करूची से पियाजे को प्रिंसिपल को अप्लाई करूची केमती भी ना पिला माननको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करी इन ऑर्डर टू सपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भलो भाबरे क्लैरिफाई करिया पय पिला मानको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस थ्रू रे से पिला मानको भलो भाबरे बुझिया को चेष्टा करूची। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पिले। Which of the following statement about Piaget's theory of cognitive development is not true पिले? True आदर कोउटा नहीं। The sequence of stages is not same across culture. पिले stages of development को से कहउतले पा universal which does not varies across culture.
कि जो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस टा सेटा यूनिवर्सल, सेटा सब कल्चर रे सेम थाए, सेटा भ्यारी करे नाही। सी कहउछि एठी stages is not a same, से बा सेम बोली କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଏଇ statement ଟା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ କରେକ୍ଟ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पिले Piaget's believed that cognitive development occurs through a series of ले cognitive development टा केमती घटिଥାଏ series of discontinuous stages और आमे कहउतले तुमମାନଙ୍କର पिले invariant stages, discontinuous stages that are universal in nature, जोटा कि across culture रे universal बा same थाए। से कहउचंती discontinuous stages पिले तुमମାନଙ୍କର तुमे जाओ ले भाई गोट्स की से कहउचंती डेवलपमेंट हला गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये कहउचंती डेवलपमेंट हला गोटे डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस जोटा स्टेज वाइज तुमମାନଙ୍କର शिफ्ट हेथाय। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक स्टेज वाइज पिला प्रकाश करथाय कि गोटे स्टेज रे पिला जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा शो करथाय जेतले नेक्स्ट स्टेज को जाए कि तार सब्सिक्वेंट स्टेज को जाए कि प्रीवियस स्टेज कथा जेतले हम चिंता करूछे सेतबेले से डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बा एबिलिटी को शो करथाय। तेनु करी से कहउचंती जो डेवलपमेंट रहला सेटा स्टेज वाइज गति करथाय। प्रत्येक स्टेज रे पिला किछि यूनिक बा स्पेसिफिक बा फंडामेंटल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करथाय। तेनु करी डेवलपमेंट हला गोटे स्टेज वाइज गति करूथुवा डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस जोटा कि यूनिवर्सल इन नेचर अक्रॉस कल्चर रे सेही स्टेज देकी पिला जाइथाय। क्वेश्चन नंबर 6 पिले which of the following statement accurately reflects Piaget's theory आदर को स्टेटमेंट पिले सठिक भाबरे पियाजेंकर थ्योरी को भलो भाबरे दर्शाउची। आमे स्टेज को स्किप करि परिबा नाही, चिल्ड्रन कैन नॉट स्किप स्टेजेस, स्टेजेस आर फ्लेक्सिबल and can be influenced by culture, स्टेजेस टा कल्चर द्वारा प्रभावित हुए नाही, व्यारी कर नाही कल्चर आधार रे। डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस, डेवलपमेंट गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस पियाजे कहउनाती कि स्टेजेस आर फिक्स्ड, स्टेजेस आर इनवेरिएंट, वेरी करे नाही एंड रिक्वायरिंग कंप्लीशन बिफोर मूविंग ऑन, अर्थात गोटे स्टेज कंप्लीट हेले से नेक्स्ट स्टेज को मूव करिवो, नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट हेले से नेक्स्ट को मूव करिवो। ठीक है बिल्कुल ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। मन रखियो स्टेजेस आर फिक्स्ड, स्टेजेस आर इनवेरिएंट, स्टेजेस आर यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 7 प्ले A child sorts toys by color and then by shape, demonstrating the ability to classify objects based on multiple criteria. पिले multiple criteria आधार रे से कोन करूची ना ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर पारुची। ताहले एटा को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीपल क्लासिफिकेशन कथा चिंता करो। मल्टीपल क्लासिफिकेशन को स्टेज रे थाए ना तुमकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पिले learning to drive a car with a gear and then shifting to driving a car with an automatic gear system. First manual gear system रे गाड़ी चलेली कार, तापरे मु कोन कली ताको शिफ्ट अप कली कोथरे ना ऑटोमेटिक गियर सिस्टम रे मथे मु ताको कारटा चले पेली। ए जो शिफ्टिंग हैला तो हम कोन कहूचे ना मु एठी कोन कली एठी मु एडजस्टमेंट कली मोर प्रीवियस लर्निंग आ वर्तमान समय रे जो सिचुएशन आसला तारे मु एडजस्टमेंट कली। ए एडजस्टमेंट कोन कहउतले पिले ना एडाप्टेशन बोली कहउतले। तो ऑप्शन सी तुम्हारा रेडी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पिले A child presumes Earth to be flat based on her direct experience of the landscape around her. This is an example of गोटे पिला assume करूची कि अर्थ टा होची फ्लैट, ता प्रत्यक्ष अनुभूति जे देखुची से अनुसार से कहूची कि अर्थ टा फ्लैट। तो एई प्रकार रो जो आइडिया टा से दउची ताको हम कोन कहूची पिले एई प्रकार जो परसेप्शन टा से मेंटल आइडिया टा से जनरेट करूची ताको हम कोन कहूची ना ताको स्कीमा बोली हम कहउतले। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 at what stage of development the child is egocentric, एबले क्वेश्चन हम बहुत सारा क्लाइंट पिले egocentricism को स्टेज रे पिल थाए ना एटा तुमकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आ एलिमिनेशन ऑफ egocentricism हम बुझे कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 पिले the constructivist approach to learning incorporates, पिले constructivist approach ता काहा को इनकॉर्पोरेट करि थाए आ भितरु केवल जे टीचर रूल्स रेगुलेशन को सेट करिवो ता नुहे, केवल लर्नर टीचर को ओबीडियंस करिवो बा जहा ओबे करिवो ता नुहे, केवल टॉप डाउन टीचर जहा कहबो ऊपरु से मैनेजमेंट हबो ता नुहे। एई रूल्स रेगुलेशंस ता नेगोशिएटेड हबो, एटी प्रॉपर इंटरेक्शन माध्यम रे टीचर आ पिला मानकर नीड अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन हबो।
तो ऑप्शन ए तुमମାନଙ୍କର करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पिले A 3-year-old kid batting the ball playfully thrown by her father complains that the father is missing aiming the bat properly. This is an example of बढ़िया क्वेश्चन एटा बहुत बार डिस्कशन करछे तुमको 2021 रे पढला बेले तुम करैछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन बेले जेतेबेले बॉल टे फिंगुछि पिला किए सॉरी ता बापा जेतेबेले बॉल फिंगुछन्ती पिला बैटिंग करूछि सेतेबेले पिला कंप्लेन करूछि कि तुमे काहेकि मिस करूछ बॉल टाको तो एई प्रकार जो पिला ता भितरे जो आइडिया अछि से केवल ता व्यू टा देखुछि ता पर्सपेक्टिव टा देखुछि କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ରେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ ସି ତୁମଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 13 पिले चिल्ड्रेन बिकज ऑफ इगोसेंट्रिज्म एंगेज इन इगोसेंट्रिज्म कारणରୁ ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ପିଲେ ଏନଗେଜ ଥାନ୍ତି आंसर करे पिले ऑप्शन सी तुमଙ୍କର करेक्ट आंसर एनिमिज्म रे पिले ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ एनिमिज्म रे जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट गुडा जो रहिला से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट गुडा को पिला भाबे कोन आंकर मध्य फीलिंग्स अछि इमोशंस अछि जीवन अछि बोली जेमि टॉय को सी खाइबा दउथिबो नहीं टॉय को से भाबुथिबो टॉय मन दुख कला कांदिला एबली भाबर जो चिंताधारा गुडा को तमे इन एनिमिज्म बोली कहउथिले Middle school student concludes that smaller number in the numerator makes smaller fractions. This is an example for what? ଯଦି ସ୍ମଲର ନମ୍ବର ଥିବ ନ୍ୟୁମରେଟର ରେ ତାହେଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା ସ୍ମଲ ହବ ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ସ୍କିମା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସାଇଜ ଅଫ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାय ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍स ତ ଅପସନ ए ତୁମଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पिले Piaget's stages of cognitive development trace the progression of children's thinking through ପିଆଜେଙ୍କର cognitive development ପିଲାମାନଙ୍କର thinking progression କୁ କେମିତି trace କରିଥାଏ ପିଲେ ନା through distinctive stages with specific characteristics fundamentally different or unique characteristics in each stage of development ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ କଣ invariant stages same universal invariant discontinuous stages ପିଲେ तो ऑप्शन बी तुमମାନଙ୍କର करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 पिले which of the following terms best describe Piaget's view of learning आदर कोटा पिले पियाजेंकर लर्निंग उपरे गोटे व्यू को भलो भाबरे दर्शाउछि रोट मेमोराइजेशन तो कहि परिबा नाही पनिशमेंट तो कहि परिबा नाही पैसिव अब्सॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो कहि परिबा नाही बा पैसिव रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहि परिबा नाही हमें कहिबा एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तो ऑप्शन बी तुमଙ୍କର करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 पिले Piaget's theory focuses on Piagetଙ୍କର theory कहा पे गुरुत्वारोप करथाय पिले ना पिला मानकर थिंकिंग टा केमिति डेवलप हेताय पिला मानकर नॉलेज टा केमिति कंस्ट्रक्शन हेताय तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स ऑप्शन बी तुमଙ୍କର करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पिले which aspect of Piaget's theory has been challenged by research on infants आदरू पियाजेट थियोरी को आइडिया टाको रिसर्च माध्यम रे चैलेंज करा जाईछि बा स्कॉलर्स माने चैलेंज करिसंती बा क्रिटिसाइज करिसंती बिले ऑप्शन बी बिले देखो द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग अंटिल द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज न आसिया पर्यंत पिला लॉजिकल रीजनिंग करि परिबो नाही पिला ए कार्य गुडी करि परिबो नाही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करि परिबो नाही ए भडी जो आइडियास गुडा को रिसर्चर माने स्कॉलर्स माने चैलेंज करिसंती क्रिटिसाइज करिसंती कि पियाजेट इन्फेंट मानकर बा चिल्ड्रन मानकर एबिलिटी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करिसंती क्वेश्चन नंबर 19 पे Socio-cultural theorists emphasize the role of social interaction in learning. जो socio-cultural theorist माने social interaction रो शिक्षण क्षेत्र रो भूमिका को दर्शाइचंती बा गुरुत्वारोप करिसंती. How does this contradict Piaget's view? एटा पियाजेंकर व्यू रो केबोली भाबरे कॉन्ट्राडिक्ट करूछि बिले ए क्वेश्चन टा हम पूरा डिटो करिचे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले ऑल ऑफ द अबव तुमनकर एटी कॉन्ट्राडिक्शन रे आसुची क्वेश्चन नंबर 20 पिले तुमनकर मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट नंबर MAMT तुमनकर 41 रो एटा लास्ट क्वेश्चन
According to Piaget, children actively construct their understanding of the world through individual exploration, through self discovery. तो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर तो तुमने मॉक टेस्ट नंबर 41 रु केतेटा करेक्ट कल 20 रु तो तुमने मेंशन करियो पिले जदि किसी डाउट बा समस्या रहला सेटा मध्ये तुमने जणाइबो नेक्स्ट या पिले तुमनकर एटा आजिरो लास्ट मॉक टेस्ट नंबर 42 जोथरे हमें तुमनकर 130 टा डिस्कशन करि सारछे आउ तुमनकर 120 टा डिस्कशन करिछे आउ तुमनकर 20 टा क्वेश्चन को डिस्कशन कले तुमनकर 140 टा क्वेश्चन आजिरो कंप्लीट हे जिवो अर्थात तुमनकर 6 टा मॉक टेस्ट सरिछि आ गोटेटा कंप्लीट हेले तुमनकर 7 टा कवर अप हे जिवो ठीक है पिले एथर मध्ये तुमनकर हमें 20 टा क्वेश्चन कवर अप करबा जदि भी गोटा क्वेश्चन रे कार किछि डाउट रहला त माने कमेंट बॉक्स रे प्रीमियर समय रे पछारि परिबो ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 1 which of the following is not a core concept in Piaget's work Piaget कर वर्क रे आधर गोटे बा तांकर अवदान रे तांकर कार्य रे गोटे आधर कोटा गोटे की कांसेप्ट नहीं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे चारटा स्टेज से कहले बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस से कहले तुमनकर स्कीमा असिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ना सिगमंड फ्रॉइड कर पिले एटा तुमनकर पियाजेट कर कार्य नुहे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो मध्ये से आईडिया करिसेंती तो ऑप्शन सी तुमनकर नॉट ए कोर कांसेप्ट इन पियाजेट्स वर्क क्वेश्चन नंबर 2 पिले अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन आर पियाजेट को मतलब पिला मान को हमें कोन कहू ना पिला माने दे आर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर दे आर द लिटिल साइंटिस्ट दे आर द इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज हमें कहूतरे इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर पिला माने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थांती नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिया पई वर्ल्ड बुझिया पई एक्सप्लोरेशन करिया पई क्वेश्चन नंबर 3 पिले Piaget is often referred to as the Piaget पिले कौन कहिता हो फादर ऑफ व्हाट फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर फादर ऑफ बिहेवियरिज्म पिले हम का कहिता हो जेबी वाटसन डेवलपर ऑफ साइको एनालिसिस ना तुमनकर सिगमंड फ्रॉइड क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following best describes in Piaget's theory of cognitive development आदु कोटा पिले cognitive development को भलो भाबे दर्शौछि बा वर्णना करूछि ना cognitive development होछि कोन ना discontinuous stages invariant stages same and distinctive stages and each stages having fundamentally different characteristics or stages with qualitative shifting in their thinking or thought process प्रत्येक स्टेज रे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव शिफ्टिंग हेता से मानकर थॉट रे बा थिंकिंग रे ये कंटीन्यूअस लर्निंग विथ ग्रेजुअल चेंजेस एटा तो मानकर जीन पियाजेट कर पिले नुहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है एटा तो मानकर लेव हाइगोर्स्की कर ठीक है तो एटा तुमनकर मिस्टेक रे तुमनकर एटा हे जाईछि ऑप्शन ए तुमनकर ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर पिले ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 5 पिले व्हाट डज पियाजेट्स एम्फसाइज ऑन डिसकंटीन्यूअस स्टेजेस इंप्लाय पियाजेट कर डिसकंटीन्यूअस स्टेजेस पिले कोन एडी इंप्लाय करूछि बा कोन दर्शौछि children's understanding of the world fundamentally changes at a different stage प्रत्येक स्टेज रे से मानकर अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग इंटेलिजेंस तंकर चेंज हेका चलता क्वेश्चन नंबर 6 पिले Emma realizes that when you reshape a ball of clay into a snake the amount of clay remains the same जेतबेले गोटे बॉल क्ले रो गोटे गोला को तमे गोटे स्नेक बा साप रे कन्वर्ट कर दोछो तमे जानि पाछो कि क्ले रो जति जो से तुमंगर बॉल रे जति कि माटी यूज हितला सेति कि माटी रे ही स्नेक हला तो से प्रकार एग्जांपल कोन कहबिले आंसर करबिले तमे कंजर्वेशन बोली कहिताउ कि एटी क्वांटिटी रे कोनोसी परिवर्तन हला नाही केवल अपीयरेंसेस रे तुमंगर चेंजेस हला क्वेश्चन नंबर 7 पिले if a mark knows that stick A is longer than stick B and stick B is longer than stick C then he knows that stick A is also longer than stick C then what type of example is this eta को प्रकार एग्जांपल पिले को प्रकार रो थॉट as per the view of Jean Piaget
भाषा आम ट्रांजिटिविटी थॉट बोली ट्रांजिटिविटी इन्फरेन्स बोली कही था। ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। A child is asked to judge the amount of juice in three glasses of different shapes. तीनटा ग्लास अच्छी तीनटा ग्लास रो डिफरेंट शेप पिले अच्छी। सी कन्सिडर बोथ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ग्लासेस। सी हाइट केते अछि ता सहित विड्थ केते अछि ताकू बोथ को से कन्सिडर कला जेतोले जजमेंट से पास करूची। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग जस्ट वन एस्पेक्ट चाइल्ड फोकसेस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मल्टीपल अर्थात से एट एस्पेक्ट को देखुची तार हाइट को देखुची विड्थ को देखुची ता माने से केवल वन डायमेंशनल हैला नाही से अदर डायमेंशन बा अदर एस्पेक्ट बा अदर सिचुएशन को एट देखिला ताले हम कहबा चाइल्ड डिसेंट्रेशन तार एबिलिटी डेवलप होबा बारे हेई परिछि जोटा कि आमे से डिसेंट्रेशन को यूटिलाइजेशन करला बिले आमे कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू sort a box of animals into mammals, reptiles and birds. The student correctly groups them and explains why. This task best shows एडीसीएस बॉक्स ताकू सॉर्ट करि पाला कैटेगरी करि पाला कि ये होची mammals ये होची reptiles ये होची birds आ करेक्टली तो ताकू मध्ये ग्रुपिंग से करि पाला ताले एटा कुकर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेवल और दर्शाउची एंड तो मानकर ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 when one is pour from a short wide cup into a tall narrow one the child says that the amount is still the same. This demonstrate understanding of जेतेबेले आमे गोटे शॉर्ट वाइड कप रु गोटे शॉर्ट वाइड कप रु गोटे टॉल कप भितरे कोन करूचे टॉल आ न्यारो कप भितरे से जो हमरो जहा थिला हम कहूचे कोन पानी को भर्ती करूचे पिले जानि परछि कि हां जति पानी एइथे थिला सेति पानी मध्ये एइथे रहिबो अमाउंट रे कोनोसी चेंज होबो नाही अ जदि हो तार अपीयरेंस रे बा जदि हो तार कंटेनर रे चेंज होला ए प्रकार जो अंडरस्टैंडिंग तार डेवलप हेछि से अंडरस्टैंडिंग तमे कोन कहूतिले ना कंजर्वेशन एबिलिटी तार डेवलप हेछि। क्वेश्चन नंबर 11 प्ले Maya lines of 6 pencil in order from the shortest to the longest. 6टा पेंसिल को से कहला ऑर्डर रखिला कि छोट रु बड़ क्रम रे सचेई देकी ए जो ऑर्डर से रखले तो हम कोन कहउछु ना से सीरियली रखिला सीरियसन नहीं। ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले ए 5-year-old says my teddy bear is sad because I left him alone. गोटे 5 वर्ष पिला कहउछि मोर जो टेडी रहला टेडी बियर ता सी भारी दुख रथिबो मु तो घर छाड़ देबी आज पळे आछि तो ए कांसेप्ट ता कोन डिस्क्राइब करूछि कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फीलिंग्स इमोशंस सिचुएली से कंसीडर करूछि दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमिज्म। ऑप्शन डी तुम मन प्ले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले ए चाइल्ड इंसिस्ट that a stick is actually a sword and pretends to fight dragons with it. This shows से करूची कोचे थाए आ से चिंता करूची कि से जो तार स्टिक मुझ गोटे फंडा से युद्ध करूची सब्जेक्ट्स को थाए देखि थाए बा को प्रकार के सब्जेक्ट हम को हम वर्णना करथाउ ना एटला टू मच ऑफ इमेजिनेशन से अत्यधिक भाବରେ चिंता କରିବାକୁ लागे। Question number 14 a child says the moon comes out because I go to bed. Reasoning is this मु जेतबेले बेड को जाउची सेतबेले मून टा बाहरुची मु जेतबेले ई सकाळ उठुची सूर्य उदय होउची बा सूर्य बाहरुची तो एई भली प्रकार जेन तक हम कहिताउ ना कमे कहिताउ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग unable to find out cause and effect relationship or unable to make logical reasoning illogical reasoning which is neither inductive nor deductive। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तक हम कहिताउ जोटा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखाइ थाइ प्ले। क्वेश्चन नंबर 15 प्ले which scenario best illustrates transductive reasoning प्ले को सिनेरियो टा तुमका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भलो भाबे दर्शाउची। ऑप्शन बी बिलीविंग द सनसेट बिकॉज इट्स टाइम फॉर डिनर मोर डिनर को टाइम हैला तेन करी सनसेट हे गला नै प्ले। ऑप्शन बी तुमका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16
which of the following best reflects Piaget's idea of invariant stages? आधुरु कोटा पिले Piaget कर जो invariant same and fixed order of stages कथा भलो भाबरे दर्शौछि. Option C पिले देखो all children pass through stages in a same fixed order. Same fixed order जोटा को invariant stages बोले कहूचे. जोटा कि universal across culture बोले हमें कहूचे. Question number 17. What type of constructivism is Piaget's associated with? Piaget को को प्रकार constructivism हमें कही था पहले constructivist हमें कही था individual constructivism radical constructivism हम तंग कही था तो थे से individual ऊपर too much emphasis करूचंती individual exploration ऊपर. Question number 18 प्ले. Piaget's theory emphasizes that development proceeds through. Piaget का theory प्ले डेवलपमेंट टा केउ भली भाबरे प्रोसीड करि थाय बोली गुरुत्वारोप करि थाय. डेवलपमेंट टा गोटे कंटीन्यूअस एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज आ गोटे डिसकंटीन्यूअस इनवेरिएंट स्टेजेस सेम और फिक्स ऑर्डर रे तुमनकर गति करि थाय. तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर डिसकंटीन्यूअस स्टेजेस इनवेरिएंट स्टेजेस क्वालिटेटिव शिफ्ट होतिबा गोटे प्रकार स्टेजेस. क्वेश्चन नंबर 19 प्ले. What is the focus of Piaget's concept of genetic epistemology? Play genetic epistemology कहले हमें कौन बुझे? Epistemology है it's all about knowledge. It's all about sources of knowledge. It's all about methods and ways of acquiring knowledge. So genetic epistemology is all about origin of a or development of a knowledge. तो option D तुम्हारा correct answer. Question number 20 प्ले आज तुमମାନଙ୍କର mock test ର last question. Which of the following is true about Piaget's view on the universality of a cognitive development? Cognitive development टा गोटे universally आमे कहउतले same across culture रे प्रत्येक कल्चर हो जे कोनोसी आमे कहि परिबा प्लेस हो से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टेजेस रहिला सेम स्टेजेस देई गति करथांती कि सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेजेस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस across culture एटा सेम थाए यूनिवर्सली आमे सेम बोली कहउथे. तो यूनिवर्सल छटा सेटा कोन बिले आदरु कोटा भलो भाबरे ताकू दर्शौची जो स्टेजेस रहिल से स्टेजेस उडा को गोटे फिक्स्ड गोटे यूनिवर्सल सीक्वेंस को फॉलो करि थाए. तो ऑप्शन सी तुमनकर प्ले करेक्ट आंसर. पिले आमे तुमनकर टोटल आज 140 टा क्वेश्चन जीन पियाजें कर कवर अप कले. तो मोर विश्वास जीन पियाजें को नै तुमनकर कोनोसी प्रकार रो बा कंस्ट्रक्टिविज्म को नै तुमनकर कोनोसी प्रकार समस्या हो आसीबी नाही. एबे हम रहिला कोन ना कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रे रहिले तुमनकर ले भाइगोट्स्की. तो ले भाइगोट्स्की कवर अप करला पारे तुमनकर जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग रहिला से कंडीशंस ऑफ लर्निंग मथे मु तुमनकर कवर अप कर देबी. तो जो तुमनकर हिंदी संस्कृत रहिले तुमनकर तेलुगु उर्दू पीईटी पिला मानकर एग्जाम अछि ता पूर्वरु मु चेष्टा करबी आ कवर अप करिया पे सबका चेष्टा करछि पिले पूरा होल सिलेबस को कवर अप करिया पे. तो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगु जो मॉक टेस्ट पुरा तुमनकर करथिली ताकू मथे एबे कवर अप करथाउ पिले. ठीक हैला. तो मु चेष्टा करूछि क्वेश्चन को टिके तुमनकर स्पीड अप करिया पे. तो तुमने केही भी ओरिड होबनी कि सर एते स्पीड काहे कहउचंती कारण हमकु कम से कम समय रे अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवार अछि. ठीक है 140 टा क्वेश्चन को हमें केते मिनिट रे कवर अप करछे तुमने क्लास सरला परे भलो भाबरे जानि परिबो. तो भलो भाबरे तुमने प्रिपरेशन करो समस्त ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल. तो आज क्लास को हम एड प्ले एंड करबा.